Pozdrav ljudi, ja sam Marko i dobrodošli na Games Croatia podcast. Games Croatia je projekt Hrvatskog audiovizualnog centra, ili ti ga HAVC, za promociju i razvoj hrvatske industrije videoigara na nacionalnoj i svjetskoj razini. Ova inicijativa okuplja ključne dionike hrvatske industrije videoigara, a partneri projekta su CGDA, Hrvatski e-sport savez, Reboot i Gaming inkubator Pismo. Cilj ovog podcasta u principu je da bude platforma za domaće proizvođače videoigara i ostale aktere u hrvatskoj industriji videoigara za razgovor o relevantnim i aktualnim temama koje se tiču ove industrije. Krovna tema današnje epizode je game dev u manjim, često zapravo nezastupljenim sredinama i zato su s nama moji divni gosti. Pa bi zapravo započeo ovaj podcast, ovu epizodu sa kratkim predstavljanjem pojedinaca i projekata iza kojih stoje, pa možemo započeti sa Stefanom. Bog, Marko, Josip, Ivana. Moje ime je Stefan, znači dolazim originalno iz Siska, ali sam se doselio u Novsku pred jedno 6 godina cca. Nakon faksa završio sam 3 godine TVZ-a, upisao edukaciju u Novskoj i igrom slučaja ostao tamo, oženio se, kupio kuću, bla, bla, bla. Sa ženom imam obrt, zove se Hiroma. Radimo više agencijski, ali imamo i jedan svoj proizvod, ajmo reći više proizvoda. Zove se Upis, edukativne igre za djecu, s kojim smo 2022. dobili od HAVC-a prvi natječaj koji je bio za razvoj videoigara. Dobili smo tad 200.000 kuna, bilo je u kunama. Tako da, eto, igra je trenutno relisana, na storu je i osim igre imamo sad tu plišance, imamo slikovnicu, još jednu aplikaciju AR za slikovnicu, 100 stvari. Pod store misliš Steam? Store, mislim mobilne, znači okay, za dobro. iOS, znači App Store i Google Play za Android. Cool, we'll check it out. Thanks. Ivana? Bog svima, ja sam Ivana i ja sam vlasnica obrta Super User Games. Nas je za sad 2 u timu i možda u budućnosti planiramo nešto proširiti, ne znam, vidjet ćemo kako nas voda ponese. Ja nisam, za razliku od tebe, da mi završao faks, ali Damir, koji je usput moj dečko, me uveo u cijelu priču game developinga i ja sam u stvari artist i pišem, ajmo reći, priču za video igre. I bavimo se s ovim već otprilike 1.5 godina i evo uskoro za 10 dana ili tjedan dana bi nam treba izaći naša prva igra koja se zove Fisherman's Palace i evo nadam se da će dobro proći. Po nazivu mi zvuči kao nešto dosta cozy. Cozy, adventure, ima svega. Za svakog pomalo. PC, konzole, mobilno, oboje? Za sad PC, ali možda u budućnosti planiramo to, vidjet ćemo, pošto je igrica u Early Accessu, izbaciti na konzole, vidjet ćemo što nas povede. Jel? Super. Josipe? Evo, pozdrav svima, ja sam Josip Vincetić iz Downtown Game Studija. Mi smo studio iz Osijeka, isto na neki način obiteljski odijevamo, znači supruga i suprugu, dečka i curu. U ovom slučaju smo ja i brat i još jedan kolega. Mi smo od 2019. u game devu, ali smo bili u mobilnim igrama tako, 3 godine. Hyper casual, tu smo radili sa svakim izdavačima, ali smo eto zapravo prije godinu dana, malo više od godinu dana odlučili prestati sa tim grindom mobilnim i preći na nešto što zapravo želimo razvijati, to je Dark Queen, Crna kraljica na hrvatskom. Igra koju HAVC financira već kroz 2 kruga, znači predprodukciju i produkciju. Oni su zapravo kickstartali nekako taj projekt. Oni su nam nekako bili poticaj da krenemo zapravo u tu priču. I evo, u timu nas je 3. Promijenilo se tu već nekoliko ljudi u zadnjih par godina. Ja i Mato smo, moj brat, konstanta i sad zadnje 2 godine Aleksandar, naš programer iz Srbije, iz Kikinde. I zapravo kad se on priključio Downtown Game Studio, mi to gledamo kao nekakav restart studija. Zapravo ne vidimo njega kao nekog koji je došao kasnije, nego tu je zapravo naš početak novi. I evo, to je ukratko to. Igrat će, nadamo se, izići na godinu, na ljeto, tako nam je neki cilj. I to je to za sad. Ok, mislim, po svemu što čujem, svo 3 ste već u nekakvim, kako da kažem, malo ste dublje već zaglibili. Ne bi vas baš okarakterizirao da ste na samim početcima, pa mislim da bi ovo bio savršeni uvod u nešto što me zanima i što bi volio zapravo da
pričamo dosta o tome, je, ne bi to nazvao problemi, jer svi volimo to što radimo, u to nema sumnje, ali ajmo ih nazvati izazovima s kojima se nalazite. Poglavito što se tiče financiranja, što smo u Hrvatskoj, što u vašim slučajevima, kako i sve ostale industrije, tako i game dev industrija, htjeli ne htjeli, dosta je sve to okrenuto prema Zagrebu. I sad evo, volio bi zapravo da nam Ivana krene recimo sa nekakvim svojim dojmovima oko toga, vrijedi li to na kraju dana? Pa mislim vrijedi, jer kad vi, kako da ti sad kažem, kako da to sad sročim, to je nešto što se čovjek, ajmo reći, zaljubi i što god da te je stoji na putu, ti ćeš napraviti sve da prijeđeš preko tog. Tipa, evo ja sad gledam u svoju situaciju, pošto mi nismo uspjeli dobiti za sad još nikakva sredstva, nas ne sprječava to da nastavimo raditi bez obzira što možda nismo dobili financijsku neku podršku za sad. Vjerujem da će se u budućnosti to možda promijeniti, nadam se da će se to promijeniti, ali definitivno vrijedi zato što je to nešto u čemu se, ajmo reći, kreće, kako da to nazovem, današnje sve se kreće u IT sektoru, pa tako čak i edukacije razne i sve se vrti oko IT-a i mislim da definitivno vrijedi. I kao što sam već bila navela, bez obzira što nemamo nekih financijskih podrška tu i radimo možda neke još poslove sa strane, što nam ovo nije primarni izvor zarade, odnosno možda bi to mogli nazvati kao hobi, i dalje smo uporni, ustrajni i definitivno mislim da ne treba odustati bez obzira na kojem se levelu nalaziš, koliko si dobio, koliko imaš, treba biti uporan i to je jedini uspjeh koji ćeš na kraju dobiti ako si uporan. Ti bi rekla da je to hobistički moment za sad? Za sad. Ja mislim da smo svi mi na početku bi imali to kao hobi i zapravo sve što kreneš raditi u životu ti je na početku hobi, zar ne? I onda skužiš, meni se to sviđa, ja to volim, idem prat nešto, idem prat otvoriti obrt, a ljudima se sviđa stvarno što ja radim. I tak se stepenicu po stepenicu upoznaješ druge ljude i evo, ko bi rekao prije godinu dana će ja tu sjedi s vama i voditi razgovor o tom, jel? Tako da, jel, pomalo i jednostavno dođemo do nekog određenog cilja i želje i ono što stvarno želiš raditi se na kraju isplati, jel? Kako bi to nekako se je li ikad u vašem slučaju dolazilo u obzir malo se više povezati sa Novskom? Mislim da tu Stefan može svašta nešto reći. Da, bili smo u Novskoj i nakon prvog našeg izlaska javnog koji je bio u Rijeci prošle godine u 4. mjesecu na Expo Gameri, tu smo upoznali i on nas je malo više uveo u taj svijet. Mi stvarno nismo ni znali da u Osijeku ima iko ko se bavi GMO, iako ste vi puno duže od nas tu. I onda smo skužili, ima jako puno ljudi zapravo u Hrvatskoj koji to rade i korak po korak tako upoznaš ljude, stvoriš neke veze, odeš na drugi, onda smo otišli na drugi javni kao prikaz, to je bio u Zagrebu i opet smo sve vas upoznali, susreli se i evo, tu smo gdje jesmo. Stefane, ti si, evo, nisam uopće znao, ti si preselio. Da, u Novsku, baš to, kupio kuću, sve, tuta forca. Korijenje prst. Da. Mislim, ne bi sad ulazio kao jel ti se isplatilo, očito je ako odlučuješ biti tamo, ali možda za ljude koji ne znaju, samo ako bi mogao navesti nekakve svoje prve stvari koje ti padaju na pamet, koje se tiču benefita Novske i bivanja u Novskoj ako se želiš baviti razvojem videoigara. Pa da, evo recimo, rekao bi specifično Novska, radi inkubatora pismo, radi sad tog akceleratora, kampusa, faksa, sve što će se otvoriti u Novskoj u narednih 3 godine, ako se ne varam. To je jako velik benefit, jer jednostavno ljudi koje sam tamo upoznao, s njima sam surađivao. Jer puno je lakše surađivati s nekim za kojeg znam da dobro radi, nego ići sad cimat za rukav okolo. Znači, ja znaš možda nekog programera, znaš artista, znam tamo 10 artista, ako imam financije da nekog platim, sam si odaberem kog želim, jer znam ko je dobar. Povezivanje s ljudima, također povezivanje sa, ajmo reći, starim ljudima iz industrije. Ko sam ja da ja sad dođem u Zagrebu u neku veću firmu i kažem, ja bi upoznao kao direktora, na primjer, ili nešto.
dok su nama u Novskoj dovodili u urede kao, vidi, evo, to je taj, pričajte s njim malo, ono, komunikacija, tako da upoznavanje ljudi i networking je tamo puno lakše, recimo, nego možda u nekom drugom manjem mjestu. Puno lakše u Zagrebu, naravno, nećemo se lagati. Ali ja reći benefit Novske je to što je stvarno postao neki mali hub za sebe u koji dovlačimo ljude i jednostavno networkamo. Čuo sam brojne ove sa tvoje strane. Da, zvuči predobro, ja bi isto možda mogao u Novsku otići. Jel je? Da. Kao zezaš se ili? Pa zezam se sad, ali je, mislim, to je najbitnije, tako to umrežavanje, sve i što je Ivana rekla, dok si sam u kući, podrumu, garaži, gdje već radiš, ni ne znaš da postoje ljudi oko tebe koji imaju iste probleme koji ti mogu pomoći. Ja tako kad se nađeš okružen sa ljudima koji su u istim problemima, iste stvari zanimaju, to može biti jako velik benefit za sve. Mi smo u Osijeku, u inkubatoru poduzetničkom BIOS, se zove, tamo imamo 3 studija. Gaming, znači Downtown Game Studio, Akodeon i Big Small Games. I mi se isto apsolutno pomažemo i stvarno ja i brat vidimo veliku razliku kad smo iz podruma otišli tamo u inkubator, ali vjerujem da opet to neka druga razina kad je baš sve fokusirano na gaming. Dobro, gledaj, mislim, vi ste se odlučili na svojevrsni hard mode ovoga, možda svjesno ostajući u Osijeku, ali to će vas po meni samo očeličiti, mislim, naravno uvijek postoji taj izazov kako se držati cijelo vrijeme iznad vode, ako je to nešto čime se baviš, ali ako na ovaj način to naučiš, onda vjerujem da ćeš neke kasnije tegobe možda čak i lakše svladat nego netko ko je bio u svojoj cozy Novskoj. Sorry, nisam htio ništa s time negativno reći, ali da. Da, mi smo sa ljudima iz Novske stvarno dosta povezani. Mislim, nismo tamo s njima, ali jako puno prijatelja imamo i imamo osjećaj da smo dio nekako te zajednice. Koliko je udaljenost Novska, Osijek? Možda sat vremena. Znači, otprilike isto kao Zagreb Novska, ako se ne varam. Znači, taman, još je geografski dobro posloženo. Je, pa mislim, inicijative razne postoje, baš iz Novske i meni je osobno drago da postoji jedno mjesto u Hrvatskoj koje je odlučilo baš svoj identitet toliko fuzat. Dobro se rekao, cijeli identitet. Toliko spojiti samo to, da. Da, tako da, jer u Zagrebu imaš sve i onda se to nekako, kak je zasićeno se malo možda i zagubi u svemu tome. Ok, nekakve ostale inicijative koje su po vama se pokazale počevši od Havca, možemo i mislim još nešto što smo možda fulali oko Novske, jeste li čuli za nešto da se događa po ostatku? Mene recimo uvijek zanimalo Primorsko-goranska županija, Dalmacija. Možda reći, ili ima šta, Rijeka, Istra, taj dio, Korner. Ok, ima sad konferencija nova od prošle godine koja je počela, koju si spomenula, Expo Gameri. Održava se i ove godine. Da, i mislim da čak Rijeka, koliko smo mi pratili, pokušava isto svoj jedan, ajmo reći, dio dati u gaming, jer sam vidjela da i oni imaju svoj game jam. Gledali smo prošle godine, sad za ovu godinu da li su imali, ne znam, nisam sigurna, ali vidjela sam da ima jedan faks, nisam sad 100% sigurna, ali oni su na Expo Gameri u Rijeci napravili svoju formulu. I gdje ti doslovno sjedneš u formulu, imaš svoj ekran i tu igraš igricu kao voziš formulu, što je jako dobro jer iz Rijeke je fakultet. Sad nemojte me držati za reći, ne znam točno koji je, ali mislim da i oni pušaju svoj kao... Je li do vas došla informacija da Rijeka radi na svom hubu, baš specifično vezanom uz game? Nije. Jer ja ne znam... Sad ću to lagati, kod nas su, mislim, bili ta ekipa. Okay. Kod nas često dođu, kak je kao, pismo prvo počelo s tim, i sad ekipa iz drugih država, i mislim da je bila ekipa iz Rijeke, da su došli vidjeti kako to kod nas funkcionira, jer oni planiraju nešto slično raditi tamo. Ok, znači to se dešava, jer do mene je došao, nisam znao u tom trenutku je li to samo trač ili se actually nešto dešava. Nemoj uzeti za riječ, mislim da su to bile ekipe iz Rijeke. Veliki sigurno. Disclaimer ljudi, ovo sve su, još uvijek pretpostavke. Da. Ok, svakako dobro za decentralizaciju. Apsolutno. Jer mislim, kako i bude i sa dobnim i sa rodnim, tako ja mislim da diversification u nekim geografskim skupinama može samo dobro. Evo, Dubrovnik po meni jedino ko neki predstavnik, ajmo reći, Dalmacije može doprinijeti sa konferencijama, ali gdje su ti game dev timovi? Jel ima neki splitski game dev tim?
Pa ja iskreno ne znam stvarno. Znam jednog dečka iz Šibenika. Ili ajde, manje sredine, šibenski. Evo, ko je... Jednog dečka iz Šibenika koji je radio game devom, mislim da je odasto isto. Da. Evo, iskreno nisam, ne znam stvarno. A vjerojatno ih ima, ali su isto još skriveni ko što smo i mi bili. Da. Iako smo mi sad čuli na putu do ovdje, slučajno na radiju, da se trenutno u Splitu događa neka konferencija, e-sport, nešto, nisam sad 100% sigurna, ali sam rekla kao evo nešto se događa u Splitu, evo, nemojte mi držati za riječ, ne znam što je točno, ali evo baš dok smo sad ovdje dolazili. Tako da možda nešto ima, ne znam. Da. Ono što meni uvijek sam se zapitao što bi mogao biti najveći problem jednom kada vam se pojavi tebi već je, to sam čuo, kada vam se pojavi potreba za proširivanjem timova. Privlačenje dobrog talenta da se priključe vama u sredinama u kojima živete. Ok, Stefanu možda i ne toliko, ali evo, vi ste morali potegnuti kod susjeda. Pa da, u biti mi smo nekako s njim krenuli suradnju sa našim programerom koji je u Srbiji, nismo mi tražili neko konkretno, nego jednostavno su nekako to prirodno, mi smo se upoznali preko LinkedIna zapravo. Okay. Tu isto možemo pričati koliko je zapravo bitna ta zajednica online, koliko se ljudi mogu zapravo na taj način umrežiti upoznati. Mi smo bili u kontaktu pa jedno 6 mjeseci do godinu dana, možda gdje smo nakon izmjenjivali iskustva, savjete. Tad je on bio u mobilnom gamingu koji mi, onda smo tak pričali o izdavačima s kojima smo radili, ko šta nudi. I jednostavno smo jedan dan rekli zašto ne bi probali mi zajedno nešto raditi, tako smo krenuli. Tako da mi od starta radimo remote. On je više puta bio kod nas u uredu, dolazio je kada imamo nekakve crunchove ili nekakve game jamove, ali uglavnom smo remote i ja nemam problem s tim da idući nekako će se nam priključiti bude remote. Nekako smo u startu krenuli, tako i nije mi to nekako kočnica. Naravno, drugačije osjećaj kad imaš nekog baš kraj sebe u uredu, drugačija atmosfera i sve, ali nije nam to kočnica koja će nam sad nešto previše sprečavati da nađemo nekog kvalitetnog. Ja se nadam. Da, pa ne, apsolutno. Ne mora znači, mislim, ako nas je COVID nečemu naučio. Da, točno to. Jeste li vi, možda nije pravilno reći da si solo dev, ali ajmo reći da ste duo dev. Je li to vaš model? Jer pazi, zašto te pitam? Živite tamo gdje živite, možda neće biti tako lako, a s druge strane imamo svjetske primjere, to je sad možda malo, 0,1%, ali imamo sad veliki moment solo devova koji turbo hitove produciraju, izdaju ih i jel tako nešto, ne znam jeste li toliko možda daleko uznapredovali u svom razmišljanju o poslovanju vlastitom, ali kako se osjećate? Jel se vidite za 5 godina kao firma od 5 do 10 ljudi ili još uvijek vas dvoje koji radite na nekom vašem sljedećem cozy naslovu? Pa iskreno, nismo razmišljali u toliko širokom spektru. Naravno, voljeli bi da kroz 5 godina imamo nešto iza sebe, ali definitivno sad smo trenutno sami, kao što sam rekla, i u skorije vrijeme možda ne bi htjeli nekog još tu dovoditi. Vidjet ćemo kako se sve bude razvijalo, ali ako se kroz par godina dogodi da se to krene proširivati, naravno, i definitivno, i nije nam bitno odakle, čak smo pričali možda, pošto u Hrvatskoj to nije toliko rašireno, ili ima dosta ljudi za koji se jednostavno ne možeš povezati, kao što smo sad imali temu o tom, možda izvana ljude, zašto ne? Proširiti to vam kao što i vi imate jedno od vaših kolega i super vam je, pretpostavljam s njim i vjerojatno radi jednako sve kao i vi, jel? Tako da mi bi voljeli, naravno, kažem, ako se stvarno otvori opcija da napredujemo, zašto ne? Bićemo svi jedna velika kompanija. Da, neko mi gledamo, ovako mogu jako baciti. Ne, molim vas, što više ubacivanja. Dok smo ovako mali, zapravo mi što duže želimo i ostati tako mali. Jer mislim da puno ekipa napravi problem, možda postoji nekakav uspjeh i onda zaposle puno ljudi. I onda to je jedna totalno druga priča. Nama je nekako najbitnija ta naša kultura i da ako će neko doći da se baš uklopi u tu našu malu ekipu, da postane baš dio nje. Ne znam, mi imamo, još uvijek nemamo financija, ali zapravo baš ni iskreno potrebu da nekog sad u ovom trenutku zaposlimo, ali puno ljudi je pristupilo nama i od artista, programera da žele s nama raditi. I sad već nekakav odnos imamo s tim ljudima razvijen i sad recimo ako se pojavi potreba da nekog zapošljamo, prvo ćemo njih kontaktirati jer njima vidimo tu nekakvu strast i želju da to rade. Mislim da je to zapravo najbitnije.
dok je tim mal da se širi samo kad treba i da dolaze baš pravi ljudi koji su sličnog mindseta. To je po meni vrijeme u kojima živimo i dobro je da smo mi u neku ruku u takvom nekakvom hard modu zato što po meni dolazi do jednog velikog pomaka u tome kako industrija uopće funkcionira na globalnoj razini. Onak, ljudi otpuštaju po 700 ljudi u jednom danu baš zato što su napravili to što vi ciljano odlučujete napraviti. Ok, cool. Ja bi sad možda povukao na totalno kontra temu, odnosno kontra stranu. I sa ljudima koje bi eventualno zaposlili, pričam malo o ljudima koji su vas inspirirali, možda čak i mentorirali. Vjerujem da je Novska puna takvih. Kreni. Pa nije baš ajmo reći, kod nas nije bio slučaj da nas je jedna osoba inspirirala i dala nam sve što znamo. Više kao... Nego je točkasto bilo, sa puno ljudi, od svakog naučim, rekao, od jednog da uzmem jednu pametnu rečenicu, milina, i upoznaš tak 50 ljudi i možeš složiti nešto. Tako da, sad imenom, prezimenom, ne znam točno, ali kažem, minimalno je tu bilo u pitanju 20 ljudi s kojima sam ušao u komunikaciju, neko da savjet, nemoj to raditi, to sam ja napravio, opekao sam se, ne moraš i ti, i naravno ja to napravim i opećem se jer najbolje na svojoj koži, da, jako puno bilo grešaka, ali bilo bi ih puno više da nisam imao krug ljudi koje sam cimao za rukav i rekao, aj mi pomozi, molim te, kao, ja ovo idem raditi prvi put. Tak da. Da. Pa da, zapravo malo da i preformuliramo jeste takvi tipovi koji nemaju nikakav problem sa pitat nekoga za pomoć ili ste više tip koji će potencijalno izgubiti možda i više sati na YouTubeu i Googleu saznajući nekakav odgovor na svoj problem? Ja mislim da moraš biti taj lik koji pita. I zapravo su svi toliko otvoreni u hrvatskoj industriji. Tako smo mali još uvijek, ali su svi toliko friendly, prijateljski raspoloženi, stvarno će svi pomoć iz mog iskustva. Isto se tako mi postavljamo prema svim drugima koji dođu nama. Nekako ta neka simbioza. Ja isto ne znam sad da bi baš izdvojio kao nekog mentora, ali eto, apsolutno svi s kojima smo imali kontakt. Mislim, možda mogu spomenuti neka imena kao Hrvoje Horvatek, Mladen Bošnjak, Aleksandar Gavrilović nam je jako puno pomogao. Tako da, jednostavno svi su tu, svi mentori. Tako ja to vidim. Ako ja mogu s nečim pomoći, apsolutno ću pomoći. Ako znam da mi neko može pomoći, nemam problema pitati, zato što znam da će mi pomoći. Jer takva je jednostavno to sve. Tražite odgovore na pitanja na Discordu ili na Faceu? Ili na nečem trećem? Privatno. Nikome ne može isprdati. SMS. Znači malo te to... Da, mislim, ja sam počeo kao lik kojeg je bilo sramota. Ne sramota, nego neka averziju sam imao prema to, kao sad ću ja nekog pitat nešto. Ali bio sam primoran s vremenom, jednostavno. Ako me nešto zanima, pitat ću. Nije sramota, ne može čovjek sve znati. Ja vjerujem da je ključno, dopustiti sebi da budeš malo ranjiv, čovječe. Znači, Točno, da. Mislim, čak jak će ti se sad neko full tu, smijati, to je više njihov problem. Znači, ok, ako si ti baš odlučio se hraniti na, mojoj sramoti, ok, znači, to je tvoj problem, ne moj. Ne znam. I mislim da bi tako možda trebali. A je, možda dosta ljudi su u ovoj branši introvertirani, pa im je malo problem će izaći iz te comfort zone, ali jednom kad izađeš, kad vidiš da su svi drugi isto takvi kao ti, onda to prestaje biti problem. Jednostavno si u istom košu nekako. Da. Možda tad nekako i ubrzaš si puno stvari, jer pazi, ti kad tek je nažalost razvoj početak svega toga, di je promidžba, di je ta vidljivost, ljudi moji, di su proboji na svjetska internacionalna tržišta, di ćeš tu više, ja mogu odgovorno tvrditi, se značajno sužava taj broj ljudi koji ti ovdje može pomoći. Pa me zanima, ok, Stefane, ti već imaš izdani naslov. Pričaj mi malo o tome koje si stvari proživljavao i kroz šta si sve morao proći, na što možda ključno pitanje nisi računao kad si htio napraviti konkretnu promidžbu MUP-iza? Pa mi još nismo krenuli s plaćenim reklamama, ali... I dobro, moramo isto napraviti jasnu distinkciju, puno je
jedna je stvar promidžba mobilnih igara, druga je PC konzola, ali evo, konkretno mobilne. Da, konkretno mobilne. Dobro, kod nas je još specifično, mi radimo igru za djecu i kod nas je taj cijeli proces objave, dobro, s Google Playem je bilo ok, ali sa App Storeom za iOS, pošto je za djecu, sigurnost, jako je puno bilo ograničeno. Tu smo izgubili puno vremena. Što se tiče same promidžbe, nismo krenuli još s plaćenim reklamama, radimo objave svake 2-3 dana. Društvene mreže, organski. Da, full organski. I ajmo reći, iskreno iznenađeni smo. Jer mi smo mislili da ćemo doći do 100 skidanja, prijatelji, lokalna zajednica, i sve. Ajmo reći do 200, sad smo na 3000. Tako da, to smo se... Kako si rekao 3, rekao? Da, vidim da znam. Ok, dobro, drago mi je da nije samo 3. Da, sad smo na 3000, iznenađeni smo ugodno sa prijemom, pogotovo jer smo bili preplašeni kad negdje sam pročitao godišnje se na Google Play izda 10.000 aplikacija, igara i svega. Tako da ima jako lako se utopiti u moru, usudio bi se reći smeća, zašto ima sve prolazi, na Google Play pogotovo sve prolazi. Osrednjeg. Da budemo sve, korektni. Da, ne sve. Ali da, razumijem te. Da, jako puno ima aplikacija, gdje se downloadova i to je to. A opet zauzimaju prostor negdje. Tako da, što se tiče promocije, još nismo previše ušli u te vode što se tiče reklamama, tako da znamo koji nam je return of investment, povrat investicije uloženo u reklame i sve. Ali to nas čeka nekad ove godine. Radili bi to i prije, ali 2024. ne znam kakva je vama ekipa bila. U survival modu smo preživjeli jer čupava i dlaka. Tako da, krenuli bi mi prije s tim, ali eto, otegnula se malo. Da. Jel vi već na društvenim mrežama aktivno dijelite stvari na kojima radite? Pa pokušali smo, ali ponekad je teško skupiti publiku, jako teško privući ljude i teško je ne uspoređivati se s ostalima i onda odeš i scrollaš, a kak su oni uspjeli, a kak su oni. I onda uzmeš par primjera od svakog i napraviš neki, ajmo to tak reći, za neku društvenu mrežu video ali nešto i ne prolazi. Ne prolazi ni jedan, ne prolazi ni ovaj. I onda tak s vremenom, teško je shvatiti šta ljudima se sviđa, šta ljudi žele gledati jer pogotovo u današnje vrijeme svi vole sve gledati i sve popularne su svakake stvari i onda je teško se izboriti u moru svega što si ti rekao da je, koliko si rekao, 10.000 igara da izlazi. Naprimjer, da, evo mi smo baš vidjeli da je na Steamu između 12-12,5 tisuća igara godišnje izađe, tako da je teško se ubaciti u tu cijelu priču, ali da sad trenutno reklamiramo, pokušali smo, kao što sam rekla, i pokušali smo preko društvenih mreža, preko Steama, Steam festova koji su se održavali i ide to pomalo, ide klapa. Govoriš pokušali smo u prošlom vremenu. Zašto u prošlom vremenu? Pokušali smo, mislim još uvijek pokušavamo. Pa to želim čuti. Ali sad je se malo to smanjilo zato što smo se sad govorim za ovo mjesec dana, fokusirali smo svu energiju da više ta video igrica izađe. Tako da smo sad stali u zadnjih mjesec dana, ali smo pokušavali puno to, video, koje kakve videe, koje kakve objave, znači TikTok, Instagram, Face, nema šta nismo. A je bio izdvojila neku od društvenih mreža kao puno bolju od ostalih? Pa iskreno za game dev ja mislim da TikTok je nešto jako puno ljudi, ne biste vjerovali, gleda i prati to. I uzeli smo par igrica za primjer i ljudi dovoljno da snimaju, a ovo je moj napredak od prošli put i igrač trči. I ima jako puno lajkova, ljudi su oduševljeni. Tako da definitivno TikTok je jedna društvena mreža za sve, pa tak bi ja rekla i za game dev isto prolazi. Kako vi stojite po tom pitanju? Pa mi smo nekako najviše u zadnje vrijeme na Reddit fokusirani. Opa, a Reddit je specifičan jer je kao više zapravo forum, Pa je, da. A jeste napravili vlastiti subreddit ili uglavnom promovirate po drugim Po drugim, ali planiramo sad uskoro, sad krajem 5. početkom 6. mjeseca planiramo Kickstarter kampanju, pa ćemo onda otprilike u to vrijeme i svoj subreddit pokrenuti da imamo prostor gdje će ljudi javljati bugove i tak slične stvari. Mi smo isto pokušavali na svakakvim društvenim mrežama, nekako, na TikToku je možda najveća vidljivost, ali nismo vidjeli nekakvu konverziju, znači u više liste ili nekako, da smo baš vidjeli ti ljudi dolaze
Jer lajkovi sami, ok, mogu ti povećati vidljivost i vidi se razlika, jel, ako nisi prisutan i jesi, ali sa Reddita smo baš imali najviše konverzije da su ljudi stvarno otišli na naš Steam page i wishlistali stranicu. I to nam je znalo biti, jedan post nam je znao donijeti po ne znam koliko stotina wishlisti koje bi skupljali mjesecima, a ovo je došlo u 2 ili 3 dana. Zato što tamo je nekako, na Redditu su jako puno ima indie developera i isto tamo ima moć da si pomažu međusobno. Ja isto osobno kad neko napiše nekakav post, uvijek čekiram, pogledam kakva je igra i wishlistam. Tako da nekako tamo i kroz tu raspravu se može nekakav community stvoriti. Nama je to nekako sad fokus najveći na Redditu. I Steam festivali, što je Ivan spomenula, nama je konkretno prošle godine Games from Croatia festival što je bio, to nam je baš dalo onak jedan veliki boost na početku, neku vidljivost i još smo na jednom bili kasnije Mythology-u. I zapravo na ta dva festivala smo dobili većinu naših wishlist. I onda ovo između je grindanje, pokušavanje svuda okolo i to zapravo jako malo tog donosi. Zapravo najveći rezultati su u tako nekim festivalima ili nekim, recimo, nama se isto desilo, imali smo sreću da nas je jedan YouTube kanal koji ima blizu 200,000 subscribera je napravio kao top 25 novih side-scroller igara koji izlaze na godinu i nas je stavio na zadnje mjesto, ali je video išao od zadnjeg mjesta. Tako da video počinje sa našom igrom i to nam isto donijelo ne znam koliko, blizu 1000 wishlisti samo u 3 dana. Tako da treba imati sreće, kako da kažem, mi nismo, to nije bilo plaćeno, nismo mi njemu se javili, nego baš bilo iznenađenje, meni prijatelj šalje, vidi Dark u ovom videu lika kojeg ja pratim, šta. A fakat nisam nikad o tome tako razmišljao, ovo je doslovno win-win situacija za sve. Kreator koji to radi ima taj build-up do prvog mjesta, što onak ima smisla za video, a onaj koji možda najviše treba ta promocija se pojavi prvi, što je odlično, da. Da, to nam je baš sjelo, ono, jako. Ok, Kickstarteri, influenceri, content kreatori, sve to dosta do it yourself, svi tu više manje ono, moraš na sebe i svoje nekakve ono, resurse i snalažljivost se, ali da li u Osijeku ono, ili u Slavoniji, evo da proširimo možda malo priču, postoji kakve naznake da će ono, lokalna vlast, regionalna vlast, jel ima nekakvih, ono, jel se priča uopće o tome da, ono, ok, IT je svima zanimljiv, ono, igre su zabavne, znači, ono, ne moraju biti nužno negativno doživljavane, jel se, ima kakvih inicijativa? Pa ja za Osijek ovako iz svog iskustva nismo naišli baš na neke prilike. Mi smo bili u kontaktu sa gradom, međutim oni su nas usmjerili na te nekakve natječaje, oni imaju svake godine za marketing. I onda ti 50% marketinških troškova, ali to nije vezano samo za gaming, to je općenito za kao poduzetnik iz Osijeka. Tako da ima takvih nekih prilika. Jel ima neki cap, jer mislim marketing za igre zna biti dosta skup? Imaju, ne znam, i za odvojene kategorije, koliko za festivale, koliko za online oglašavanje. Nisu to sad neki veliki iznosi, ali nama sve pomaže. Ne, apsolutno. Ali sad konkretno za gaming nešto, ne, koliko ja znam, ne. Mislim da ti manjim sredinama su i budžeti dosta ograničeni. Recimo mi smo pristupili turističkoj zajednici grada Zagreba, jer naša igra je blisko vezana u Zagreb i oni su nas sufinancirali. Evo vidiš, da, to je super. Ali oni imaju jako puno novaca, njihov budžet je jako velik. Mislim da lokalne zajednice imaju puno manje, puno bolje moraju, kako da kažem, prioritizirati te novce. I sad ako oni imaju nekakvu manifestaciju kulturnu koja se odvija svake godine i znaju da im donosi posjetitelje gradu i sve, njima će dati novce. Dok Zagreb recimo ima više novaca pa mogu i riskirati malo u neku igricu da vide šta će s tim biti. Da, kao čak jak ne uspije, ono nije bad jer imaju 500 drugih. Ja to vidim, sada sam pravo, ne znam, ali mi smo dobili, tako da sam zadovoljan. Ja bi se složila. Udruga ribara možda? Neka ono nacionalno udruženje ribara, pa kao jel postoji prostora za suradnju? Da bar, ali nema, nažalost. Nadovezat ću se na kolegu, pošto već u Osijeku živimo dugo i to je malo što se održava, su ti game gatherings i evo sad je se prvi put ove godine u prvom mjesecu održao Game Jam. Mi osobno nismo sudjelovali, imali smo nekih privatnih obaveza, ali jako slabo zapravo. I to što si rekao, Zagreb je, ajmo reći, ili Novska, centar koji se održava, a ovo sve ostalo tipa Osijek, pogotovo ja sam iz Požege, ja bi se mogla potencijalno javiti svojim agenciji, zajednici Požegi, ali
sumnjam da bi oni imali sredstva da to, mislim, kažem, nije loše, treba probati, treba provjeriti. Prosti, sam li ja pobrkao da si iz Osijeka, zar nisi na početku rekao? Da, kompleksna je priča. Živimo u Osijeku, ali u redu. Ja sam iz Požege, a druga strana... Samo sam se na trenutak zabrinuo da nisam totalno fulao. Nisam ja to spomenula na početku iz Požege, ali sam trenutno u Osijeku. Sve pet, ok. Pa da, mislim, ne znam, mislim, možda treba probati, ali sumnjam baš da bi Požega. Da, zašto? Treba definitivno probati, ali opet kažem, kao što je kolega rekao, ograničena su im sredstva i ja mislim da je to za njih puno riskantnije ulagati u nešto što oni nisu susreli se prije s tim i ne znaju ništa baš puno o tome, tako da se bolje fokusirati ili na Zagreb ili na Novsku. Dosta je stigma prema video igrama, pogotovo kad ih ljudi nazivaju igrice, što je nekima smiješno, nekima nije, meni onak, ok, a ovo naše se može nazvati igricama, ajde, za djecu, ali vaše neke igre koje su, normalne, ajmo reći, prave igre, da, i dalje je stigma, pogotovo od starijih ljudi, kažem, kod nas u Novskoj, mi kad smo došli, kao, a vidi ih ovdje hode, igre i igrice, sam ne rade ništa, ne znaju da je zapravo to onak interdisciplinarna umjetnost, zapravo, gdje se kombinira i što se rekla, znači i moraš imati priču napisati, moraš nacrtati sve 3D, izmodelirati, teksturirati, animirati, isprogramirati. Tu ima toliko različitih stvari, od motion capture, sad to se može 20 minuta nabrajati šta se poznaje. Tako da mislim da i dalje čak neko mišljenje javno o tom kao igranje igrica, a ne zapravo kao prava umjetnost koja se Mislim, dobro, gledaj, na nacionalnoj razini, uvijek je tu Havc, mislim, to svi apsolutno možemo, pokušati. Ako se ne varam, vi ste za MUP iz proizvodnju. Ok, prvo zapravo da raščlanimo, postoje razvoj i proizvodnja, što se tiče dobivanja poticaja u Havcu. Razvoj podrazumijeva da se mora napraviti prototip i takozvani game design dokument, odnosno barem game design dokument, a bilo bi poželjno i nekakav prototip, dok je proizvodnja faza koja podrazumijeva da će Havc poduprijeti sa svojim bespovratnim sredstvima igru do njezinog lansiranja na tržište, bilo da je Steam za PC ili u mobilnim slučajevima Play Store i App Store. Vi ste, ako se ne varam, samo proizvodnju ili obje faze? Mi smo direktno, kad je bio prvi poziv, mi smo odmah išli na proizvodnju. Jer smo već imali neku ideju, raspisivali na papiru, tako da smo mi već tad imali GDD s kojim smo se prijavljivali. Znači, direktno sve. Imali smo i cijeli plan produkcijski, ne znam više koji su to papiri. 5-6 papira je bilo tako da. Plan financiranja, financijski plan, operativni... Nikad mi nije jasno koja je razlika, ali dobro, uvijek googlam. Ok, ali čuj, mora se napišeš to taj put i, mislim, čak i to nije po meni neka znanstvena fantastika, samo što izgleda onako možda malo kad dobiješ. Ali čuj, želiš sredstva, to ti je taj Da, mora biti malo birokracija. Mora biti, apsolutno. Mora to pečati i idemo. Ali stvarno nije, to zvuči sad tako. Zvuči da, nije to financijski plan. Zvuči ozbiljnije, mislim, je ozbiljno. Da, ali imaš tu i pomoć, ne znam, nama je Noah isto, kako ja sam ga davio sa 100 pitanja. Shout out Noah, inače glavni za video igre u Havcu. Da, tako da mislim da ne bi trebalo to ljude plašiti. Birokracija, stvarno nije... Da, nije strašno, ako je tako ispalo, da, ne, ja sam ovako... nije. Čak su i dijelili, ako se sjećam, nekakve primjere prijašnjih prijava koji su uspješne, tako da imaš nekakvu referentnu točku, možeš vidjeti kako to prilike izgleda, koliko treba biti detaljno. Ali da, mislim da kogod ima bilo kakvu ideju, želju da treba probati. A za bilo kakva pitanja vrlo ekspresno odgovaraju na upite. Tako da nama je taj, mi smo 2 puta to jest 3 puta smo se prijavljivali, 2 puta smo prošli i stvarno je bilo glatko. I to, ako se ne varam, sad ste trenutno dobili rezultati za natječaj prošle godine su bili sad u siječnju i vi ste sad u proizvodnji. Da, bili smo, prije toga smo godinu prije prošli za razvoj projekta, a mi smo se prijavili sa Dark Queenom na prvom natječaju. Tad je bio Andrej Kovačević. Aha, to je onda baš 2021. 21. Da. I tad nismo prošli, ali to je bilo nekako samo obris ideje koju smo kasnije razvili, prijavili. Zapravo dobro da nismo prošli, to je bila totalno neka drugačija igra, nismo bili spremni. Ali smo se nekako upoznali kako to izgleda, tako da nam je bilo lakše idući put.
Koliko god ti se možda čini ono malo kao ono žao ti bude, ali sorry ljudi na klišeu, ali ono valjda it happens for a reason. Apsolutno. Ne, zapravo, mi smo to baš pričali intro da smo zapravo zahvalni što su nas odbili. Da. Koliko to sad glupo možda zvučalo, ali stvarno nije ideja bila ni blizu na razini kako je bila na idućoj prijavi. A i svake godine su financije sve veće i veće, tako da ono... I to isto, da. Bar sigurno 20-30%, ajmo reći, si dobio možda više financijskih sredstava, što je odlično, mislim. Onda. Kažu, nikad dovoljno. Da, apsolutno. Skupa je ova igra. Znači. Koji su vam alati na raspolaganju? Uglavnom je to pretpostavljam online, ali evo konkretno što se tiče Novske, jel imate onak neku opremu na kojoj morate raditi ili sve to morate sami pronaći, financirati? Opremu misliš hardware kao, jel? Hardware, apsolutno, da. Ili alati što se tiče softvera? Pa imamo tamo više manje sve na raspolaganju. Okay. Znači, stvarno, nama šta god treba imamo u zgradi do. Znači, od računala, od znači, svih mogućih VR-ova, Questova, znači, motion capture studio, recimo... Dosta fancy. Da. Zvuči dosta fancy. Da. Mene sad zanima... Lijepo je kad se samo onak nazove kao, danas bi trebao snimiti par animacija, ovo ono, može, čekate tamo, on kao, ajde, posnimi se. Ok, a recimo da Ivana dođe u Novsku, jel sve 5 da se poslužimo mocap studijom ili... Ne smijem u tuđe ime govorit, a što se mene tiče bilo bi apsolutno ok. Ako nije nešto da ono, treba mi tjedan dana full time svaki dan, to je jedna druga stvar. Ali ako se treba doći ovako nešto posnimiti, pokazati, može napraviti radionica, skupiti ljude, to smo isto, mene su zvali da znam držati radionicu gdje dođe takva ekipa, iz Osijeka su čak dolazili neki, gdje im objasnimo pokažemo kako to sve funkcionira, lijepljenje trackera, snimanje, čišćenje i onda ako neko želi može snimiti nešto svoje, imamo sat, 2 lufta, tako da, a za 2 sata se snimi stvarno hrpa. Tako da i imamo tihu sobu, recimo, to nam je jako od koristi. Za voiceover? Da, za voiceover sve, iako smo saznali da za voiceover treba biti osoba koja zna raditi voiceover. Tako da, ja sad sam baš upice na hrvatski prevodili, pa je moja žena iznarirala sve i onda kad smo na kraju pustili sve, rekli smo, Isuse Bože dragi, kao ne, moramo nekog za to, da, ne može to ovako. Tako da, uvijek, bez obzira što imamo tu svu opremu, opet trebamo naći nekog stručnog, evo, bar što se tiče voiceovera, da nam neko to napravi. Opet, znam ja to snimiti, kliknut record i eksport, da dobijem WAV file, ali treba to neko i obraditi, treba to neko, između ostalog iznarirati, tako da. Ali da, što se tiče opreme, imamo više manje šta god nam treba. Čućemo se. U kontaktu smo. Može. Mislim da se polagano približavamo kraju. Sad bih htio da nekako posvetimo još možda ove posljednje minute razgovora sa možda vašim porukama što vi želite da ljudi, možda nekakvi donosioci odluka u većim firmama, vladi i tako dalje, razumiju o vašim izazovima s kojima se vi konkretno nosite kao game developeri u manjim sredinama. Pa ne znam, evo, iskreno ja mislim da u Osijeku, ja znam osobno dosta ljudi, vjerujem da je tako i u Slavoniji, svuda u Hrvatskoj, tim manjim sredinama ima jako puno sposobnih ljudi i jako puno zanimljivih projekata koji propadaju, zato što ljudi ne nađu financije. I sad, šta bi ja poručio, konkretno ne znam, ali da ima prostora za napredak, apsolutno ima. I sad hoće se neke druge sredine ugledati malo na Novsku, iako to je jako specifičan slučaj, državni projekt, ajmo reći. Ali da, mislim da šteta što puno ljudi i puno dobrih priča propada, ima prostora za napredak, ali nekako ne smatram se stručnim da ja odlučim kako bi se to trebalo. Ok, ali dajte nam više novaca. U principu ima jedna stvar, specifična dosta, pardon što prekidam. Ne, naravno. Dvojno oporezivanje s Amerikom. Ali to je jako komplicirano. To je komplicirano, da. Ali da, to je kad je potpisano 2022. Mislim ugovor je potpisan, samo još se Amerikance čeka, a sad, mislim, s obzirom na situaciju vidjet ćemo kako će to proći. Moguće da ćemo morati malo još pričekati. Da. Ali to je nešto specifično baš, jer vama isto na Steamu to je dosta. Zapravo ne sam na Steamu, na svim platformama. Da. Ali dobro, mislim, postoji i ostatak svijeta. Azija je nešto što se definitivno ne treba po meni Pa je, da, ali mi sad gledamo, u našem slučaju nama je 60% više listi su iz Amerike. Znači nam
postoji način da većina kupaca biti iz Amerike. Tako da ovo stvarno je konkretan problem baš. Ista stvar. Pogotovo iOS. Znači na iOS-u, opet se ja vraćam, mobile, iOS, SAD je sve. Neću reći sve, ali dosta veliki kat. Okay. Ivana? Pa ja mislim da svi imamo isti problem. Tako da definitivno... Potpisuješ? Da, potpisujem. To je jedan od specifičnih, kao što ste rekli, razloga. A meni osobno bi bilo drago kad bi se mogla uvesti mogućnost Kickstartera, jer mislim da jako puno ljudi, kao i mi sami, se boji izaći. Neki ljudi se, kao što si ti rekao, stide, kao šta ja radim tu igricu sad, šta će meni neko tu govorit, kakav sam ja to neki čovjek koji pravi igrice, možeš misliti za djecu, ali ne znaju kolika je to zapravo pozadina jako, jako velika. I kako je mene jedna prijateljica pitala, kako ti napraviš igricu? Kako to? 5 short steps. Da, doslovno. Tako da ja mislim da ljudi ne znaju puno o tome, ali čak i oni koji znaju se stide izaći. I definitivno moja, ajmo reći, poruka svima je nemojte se stiditi. Svi smo mi bili na tom mjestu, svi smo mi bili novi, svi smo mi iste greške radili. Ima nas sad pogotovo puno Novska, Zagreb. Javite se bilo kome, pomoće vam ljudi su otvoreni, pristupačni, svi smo to prošli u stvari i mislim da to ne bi trebao uopće biti neki problem. To je onak super, drago mi je za te ljude koji žele i uspiju i slobodne nek napreduju i nek se fokusiraju u to što žele i što vole i uspjeće. A da se nadovežem sad na Ameriku, i to i nama je isto jako puno višlista iz Amerike. Spomenut ću i prvi su Amerikanci, drugi su Azija, sad ne znam točno ko to ti govori. Da, jer smo stavili u language Chinese. Simplified Chinese. Tako je, upravo taj. I tako da voljeli bi kad bi se to nekad u skoroj budućnosti, evo, nek nas čuju. Nek nas čuju političari, pa nek nešto poduzmu. Dobro, evo, sa ovim ja mislim da je savršeno nekako staviti točku na naš razgovor. Hvala vam puno što ste bili sa nama. Evo, a i hvala svima što ste gledali i slušali ovu epizodu Games Croatia podcasta. Zapratite naše društvene mreže za najnovije epizode i obavijesti o Games Croatia projektu. Za više informacija o samom projektu idite na našu stranicu www.gamescroatia.com. Do sljedećeg susreta.